Come on. Ikaw. Ayan guys, nagutom si auntie. Palit tayo may kwan guys. Chicken. No pork, no pork. Chicken. Gusto din na boy. Kwan lang. Burger lang ako. Ayun. Busog kasi ko. Ha? Burger lang. Burger? Ano lagi burger? Ano lang? Yan, nag-feed. Saan ba? Kana mo. Hindi. Burger lang ko. Busog ko tikay na. Palit pa ko isda ganina. Ikaw na kay gutom ka. Itong lakaw-lakaw. Ano? O dito ka na. Ayan guys, sinamahan ko si madam kanina guys. Ayan, nagugutom daw si madam guys. Kaya dito kami nagbili ng kwan guys, oh. Burger. Wala man, baka sa kabila, kill. Yung burger. Dito ba yun? Parang sa kabila. Sa kabila dito. Dito. Ayan guys, sa kabila dami guys. Mali ang napuntahan namin guys. Dito siguro kayo tayo. Ayan. Dito pala tayo. Ayan. Dito kami sa pan guys. Ayan. Na. Close na kayo? Na malas man tayo, close na daw sila. Lala dito. Ha? Ayan. Pauwi na lang kami guys. Close na daw. Yeah. Close na daw guys. Ayan guys. Naganap pa kami dito guys ng kanong guys, oh, ng ibang kainan guys. Yan. Jollibee. Nandito pala sa Jollibee. ID. Saman. Sige guys. Good afternoon. Pila pa ko dito. Jollibee bagsak na niya guys. Ano daw? Ito? Ikaw na, senior daw. Senior daw, dito daw, senior. Senior daw, priority daw. Ikaw na, ka-senior mga daw. Ikaw lang kay buling ko. Ikaw po. Jollibee bagsak na ni guys.
Kuan nga katong ano. Yan na, ingat na. Isip-isip. Ikaw, text kita kumot. Ano ba sa'yo? Katong 146. Kanang 146. Oh, 146. Ma, 146. 146 mo. Yung double steak. Oh, Ano po drinks nila, ma? Ano po yung drinks ninyo? Pepsi. Pepsi. Ikaw, boy. Okay lang wala ice. Wala kasi kami ice. Ah, walang ice. Ano, asa kayo? Anong ipalit? Double steak yan, sir. Oh, katong Beef steak? 146. 146. Oh, Ah, oh inuha. spaghetti lang, 125. Ah, bala ka. Yan na, spaghetti, 125. Spaghetti na sir. 195. Bulingkod ko ha. Bali, ang drinks ni mo, sir. Ang drinks ni Ah, wala na drinks. Wala na Without drinks na. Pero may fries lang. Ha? May fries Opo. lang. Bali, ulitin ko lang po kay ma'am, double steak. Then may Pepsi. Then sa inyo, spaghetti with fries. Yun lang. Dito lang kayo kakain. Wait lang, tanongin mo muna. Take out? Take out lang? Take out? Ah, sige. Dito lang daw, dine-in lang daw. Dito lang. Apo. Okay na, sir. Hamburger with chicken. Kuya, Thanks for watching, guys.